अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम साथी खैर आफियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए साथियों, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। ठीक है, आपने पिछली क्लास में क्या सीखा साथियों? आपने जितनी भी पिछली क्लास ले ली है वो तमाम क्लासेस आपको याद होनी चाहिए, यानी कि सब मालूम होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वस्ती हलक के बारे में, यानी कि हलक का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अदनाए हलक। हमने आपको बताया था कि हलक के 3 हिस्से होते हैं। आज आखिरी वाला है, यानी कि ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। आज हम देखेंगे ऊपरी हिस्सा। ठीक है, यानी कि इब्तिदा हलक, यहाँ से हलक की शुरुआत होती है, वहाँ की बात हो रही है। ठीक है साथियों, गौर से समझिएगा। अदनाए हलक, हलक का ऊपरी वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ होता है, यानी कि इब्तिदा जहाँ से हलक की शुरुआत होती है। यहाँ आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमको दिखाया गया है। तो यहीं से हम जो है अपने 2 हरफ़ों को अदा करने वाले हैं साथियों। ठीक है, यानी हलक का ऊपरी वाला हिस्सा जो मुंह के करीब होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरे पिक्चर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई गई है कि कौन कौन से पार्ट मुंह के हैं और हम कौन कौन से हरफ उनसे अदा करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आप सॉफ्ट पैरेट देखते हैं ना अपनी ज़बान के अंदर, अपने मुंह के अंदर, ये जो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इससे भी हरफ़ों को अदा करेंगे साथियों। ठीक है, तो अदनाए हलक से हमारे 2 हरफ अदा होते हैं, और वो 2 हरफ कौन कौन से हैं? गैन और खा। गैन और खा, ये दोनों ही हरफ क्या हैं? मुस्तआलिया में से हैं, यानी कि पूर्व पढ़े जाते हैं। ये दोनों ही हरफ हरफ मुस्तआलिया में से हैं। हरफ मुस्तआलिया वो हरफ होते हैं जो हर हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, यानी कि पूर्व पढ़े जाने वाले हरफ। ठीक है, पूर्व यानी कि मोटे पढ़े जाने वाले हरफ हैं। इनको हम हरफ मुस्तआलिया की कैटेगरी में रखते हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करें हैं गैन और खा की, यानी कि हलक के ऊपरी वाले हिस्से से 2 हरफ अदा होते हैं जो कि पुर और मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, इनको हम मुंह भर के पढ़ते हैं। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि हमसे ये बारीक हो गए तो ये बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, ये वो बदल जाएंगे कि जो कि अरबिक में है ही नहीं। ठीक है, जो आपका गैन है वो गाफ में बदल जाएगा। ठीक है, तो गाफ नहीं होता ना जो हम हरफ तहजी पढ़ते हैं, क्या उसमें गाफ आता है? नहीं आता है। ठीक है, और जो हमारे खा है वह खा में बदल जाएगी, खा। ठीक है, जैसे बारीक खा से हम पढ़ते खाना वाला, ठीक है, वो वाली खा हमारी बन जाएगी। तो ये जो दोनों हरफ है ये उर्दू में होते हैं, अरबिक में नहीं होते। अरबिक में कौन से होते हैं? गैन और खा, यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। देखिए ये लिखने में भी अलग है साथियों, बिल्कुल। तो अगर हमने इनको बारीक कर दिया, गैन को गाइन पढ़ दिया तो ये वाला गाफ बन जाएगा, और खा को अगर बारीक कर दिया, खा कह दिया, तो ये वाला खा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ में हमने अपने दोनों हरफ़ों को पुर करके पढ़ना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे अगर हमसे गैन और गा ये हमसे अदा नहीं हो रहे हैं, अगर गैन और खा, तो हम क्या करेंगे? या हमको नहीं मालूम हो रहा है कि हमने किस हिस्से से अपने गैन और खा को अदा करना है, तो हम गरगरा करेंगे, है ना। थोड़ा सा मुंह में हम जो है पानी लेंगे और क्या करेंगे, जहाँ से हम गरगरा करते ना, गौ करते ना मुंह में डाल करके पानी, बस उसी जगह से हमारा गैन और खा अदा होंगे। ठीक है, कितना आसान है ना समझना। जहाँ से हम गरगरा करते हैं, अगर ना मालूम हो तो आप गरगरा ही करके देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुंह भी खुल जाएगा, गला भी खुल जाएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे वज़ू में गरगरा करते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने कि रोज़ा ना हो तो गरगरा करें, वज़ू में करते हैं।
تو وہیں سے یہ دونوں حرف ہمارے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، سمجھ آ رہی ہیں؟ غین اور خا. ٹھیک ہے، اب ہم ان کی مشق دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں گے، کس طریقے سے اپنے غین اور خا کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے غاسقن، غاسقن. ٹھیک ہے، غین موٹا. اگر ہم نے اس کو ایسا کہہ دیا غاسقن تو خدا را اس کا بالکل معنی بھی چینج ہو جائے گا اور مطلب بھی چینج ہو جائے گا. یعنی کہ پورا کا پورا حرف یہ تبدیل ہو جائے گا. کس میں؟ یہ جو نیچے آپ کو دکھا ہوا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ والی جو قاف ہے یہ اردو میں ہے، عربک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ سبھی؟ کیا ہے یہ؟ غاف ہے. ٹھیک ہے، یہ غاف ہے اور غاف کیا ہوتا ہے؟ عربک میں نہیں ہوتا، یہ اردو کا ورڈ ہے، تو یہ غلط ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غاسقن نہ پڑھ کر کے ہم اپنے غین کو موٹا پڑھیں گے. غاسقن، غاسقن، غ غ غ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. جیسے کہتے ہیں ہم غیر المغ. میم کو غین میں جب ہم ملاتے ہیں تو غین کیسا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے. تو غیر المغضوب، غیر المغ، نہ کہ غیر. بعض تو گیرل بولتے ہیں، تو خدا را بالکل معنی چینج ہو جاتا ہے ساتھیوں. تو نہ تو یہ گیرل ہے نہ گئی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ غی موٹا کریں گے اپنے غین کو. مغ، مگ نہیں کہنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اس کا ہم بہت احتیاط سے اس کو ادا کریں گے. اور جب بھی ہمارے سامنے یہ حرف مستعلیہ حرف آئیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ جو حرف ہے وہ ہمیشہ کیا پڑھے جائیں گے؟ موٹے یعنی کہ پر پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے ساتھیوں، الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. غین ہو چکا ہے ہمارا، اب ہے ہمارا خا. یہ بھی موٹا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ بھر کے پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، غین اور خا. غین کی مشق ہو گئی ہے. اب آتی ہے بات خا کی. خا، خا جیسے خلقل، خلقل، خا نہ کہ خلقل. اچھا جی، یہ خلقل اس میں کیا ہوگا؟ اب اپنی کھا جو ہے ہماری خا اس کو بھی بگاڑ دیں گے، اور جو ہمارے قاف ہے قاف ہم اس کو بھی بگاڑ دیں گے خدا را. تو ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں. خلقل تو خا کو بھی جو ہے واضح کرنا ہے اور قاف کو بھی واضح کرنا ہے. خا نہ کہ کھا. ٹھیک ہے، خا. خلق الانسان. ٹھیک ہے، خا 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 خا. اس طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ پریکٹس کریں گے بہت زیادہ. اور اگر ہم نے اس کو خلقل بول دیا تو خدا را دیکھیے کس قدر جو ہے حرف چینج ہو رہا ہے. اور اگر ہمارا حرف ہی بدل گیا تو پھر معنی بھی بدل جائے گا پیارے ساتھیوں. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم سے ایک بار نہیں نکل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہے اسٹوڈینٹس کو جو ہے ایک ایک حرف سیکھتے ہوئے کئی کئی مہینے ہو جاتے ہیں. تو بالکل ہار نہیں ماننی، ہم نے اس کو پورے اچھی طریقے سے اس کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کی ہم کیا کریں گے؟ مشق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ پھر دونوں حرف ہمارے حلق سے ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ ادنائے حلق یعنی کہ حلق کا اوپری حصہ جس سے دو حرف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، غین اور خا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ ان دونوں حرفوں کی مشق کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں آپ کو اگلے حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگلے کنسیپٹ کے ساتھ. تب تک تمام ساتھی ہم کو دعا خیر میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.